வணக்கம் மக்களே! வெல்கம் டூ தி சேனல். நான் ஸ்ரீனி பிரபாகர். இன்னைக்கு நம்ம கூட அக்கா ஸ்வதி பிரபாகர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. வணக்கம். ஹலோ. இன்னைக்கு நம்ம என்ன மூவி பார்க்க போறோம் அப்டின்னா, அரவிந்த் அன்டே அதிதிகள் அப்டின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வினித் ஸ்ரீனிவாசன், அப்புறம் நம்ம ஊர்வசி மேடம், அப்புறம் வேற யாரு அஜு வகீஸ் இவங்கலாம் நடிச்ச ஒரு ஃபீல் குட் ஃபேமிலி ஃபிலிம், ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் பார்க்க போறோம். ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம ஆக்சுவலி கடைசியா பார்த்தது வந்து மகேஷ்ன்ட்ட பிரதீகாரம் கரெக்ட்டா? ம். அதான் கடைசியா நம்ம பார்த்த ஃபீல் குட் புல்ட் மூவி. ஸோ ஆஃப்டர் தட் நீங்க வந்து இந்த மூவி கேட்டிருந்தீங்க நெறைய பேர். ஸோ இன்னைக்கு அந்த மூவி பார்க்க போறோம். அடுத்து வேற ஏதாவது பார்க்கணும்னாலும் கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்க பார்த்தரலாம். இப்ப இந்த படத்துக்குள்ள போயிரலாம். போயிரலாமாக்கா? போயிரலாம். ம். ம். யாரு இந்த சின்ன பையன்? 55 என் ம். सीधे कड़ा क्या होगी? ದೇವರ ಸೀರೆ ಕೇವಲ 400, 450, 500, 500, 500. கன்னடா மாரி இருக்கு. ம். ஆஹா, விட்டுட்டு போறாங்களோ? இது அநாதராசரமா? ஷிட். பஸ்ட். எவ்வளவு பொம்மை இருந்தாலும் அம்மா தான் வேணுங்கிற மாதிரி சிம்பாலிக்கா கட்டுறாங்களாம். ம். ஒரு என்ன புள்ள புரிச்சு கடத்துற மாதிரி இருக்காரு. இதானே? ஏய், இவரு தானே ஸ்ரீனிவாசன். ஆமா. അതോട്ടോ എന്താ ഇവന്റെ പേര്? അരവിന്ദൻ. அரவிந்த். ம். அது முகாம்பிகை கோயில். ம். நவராத்திரிலேருந்து ஈதுக்கு வந்துட்டாங்க இப்போ. ம். ഈ വഴി രണ്ടു വഴി ഉണ്ടല്ലോ, കൺഫ്യൂഷൻ ആണല്ലോ. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കിയാ ബോർഡ് നോക്കിയാ? ചേടാ ഇത് കന്നഡയാണല്ലോ. ഇവന്മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതി വെച്ചൂടെ? ഒരു കുന്തവും മനസ്സിലാവണ്ടേ? മൂകാമ്പിൽ എനിക്കൊരു പരിചയമുള്ള ഒരാളുടെ നമ്പർ ഉണ്ട്, ഞാൻ ഒന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ. இதே கோயிலுக்கு போறேன். ടൈഗർ സോൺ വെറുതെ പണി മേടിച്ചു വെക്കട്ടെ വന്നേ. ഉള്ള എല്ലാം കടിച്ചോണ്ട് പോയി. ഹലോ, മൂകാംബി ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് അല്ലേ? அதிதிகள். அதிதிகள்னா? அதிதிகளா? அதிதிகளா? அதிதிகள்னா?
അൽസലാം. ഷേഗുവേർ മാൾട്ടാ ഇത്? தெரியல. അമ്മേ മൂകാംബികേ ഹാമായേ ശക്തി സ്വരൂപിണി അമ്മേ ലോകമാതേ ഭുവനേശ്വരി. ഓരോ ദിവസവും ദേവിയുടെ പേരുകൾ കൂടിക്കൂടി വരികയാണല്ലോ. പ്രായവും കൂടി വരികയല്ലേ. എനിക്കെന്തോ പ്രായം കുറഞ്ഞു വരികയാണെന്നുള്ള തോന്നൽ. அவர் அப்படித்தான் இருக்காரு. നാഗന്ധം. പത്രം വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കുന്നതിന് തെറ്റില്ല കേട്ടോ. അയ്യോ അത് വേണ്ട, ഒരു ദിവസം വായിച്ചാലേ എല്ലാ ദിവസം വായിക്കേണ്ടി വരും, പിന്നെ അതൊരു ശീലവും. കുറെ നേരായി. ആരെങ്കിലും ചെന്ന് നോക്ക്. ഇനി അവൻ ബെല്ലടിച്ചാൽ അവനെ ഞാൻ അടിക്കും. നിങ്ങൾ അടിക്കാനേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ അവനെ തല്ലിക്കൊല്ലും. വൃത്തികെട്ട വൃത്തികെട്ടവൻ. എന്നെ അറിയാമല്ലോ അറിയാവടി അറിയാം. വെട്ടിക്കവല ബിന്ദു തൊട്ടിക്കവല ബിന്ദു. നെഞ്ചാമുടി എറിഞ്ഞ് തകർത്തു. എന്താ ക്ഷേത്രം ലാഡ്ജ് ലാഡ്ജ് അതുപോലും അറിഞ്ഞൂടാ. അയ്യേ പങ്കം. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പരിസരം കാമ്പൗണ്ട്. തന്നല്ല, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നേക്കണത്? ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തന്നെ. അപ്പൊ മാനം മര്യാദക്ക് ദേവി നിരൂപിച്ച് നിക്കണ. അപ്പി പറ. ഇവിടെ വാട്സപ്പിൽ കുത്തിക്കളിയാണ് ഈ പീച്ച് പിളിപ്പിയാങ്ങൻ. അത് നമ്മുടെ പാറശാലയിലെ കൂട്ടുകാരന്മാരുടെ ഗ്രൂപ്പാണത്. കൂട്ടുകാരന്മാരുടെ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ ചേച്ചി? ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയാവാ? നിന്റെ അമ്മയുടെ നായിരുന്ന നീലക്കുയി. നീല. ഓഹോ, നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയോ മച്ചനെ? പൊളി സ്ഥലമല്ലേ? സൗത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ട്രക്കിംഗ് സ്പോട്ടാണ് കുടജാദ്രി. ഓഫ് റോഡിന്റെ എക്സ്ട്രീം. ധൈര്യമായിട്ട് പോയിട്ട് വാ. ജീപ്പ് റെഡിയാണോ? അത് ഒരു മിനിറ്റ്. കോഴി വർക്കില്ല. റെഡിയായില്ലേ? ഞാൻ റെഡിയാ. പിന്നെ ഒരാൾക്ക് 1000 രൂപ വെച്ച് കിട്ടണം. കിട്ടിയാ 500 700 500 600 500 500 അതിനില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു. സ്കൂളിൽ ലേറ്റ് ആക്കിയതേ, വേഗം വന്നി. ആളെങ്ങനെ? നല്ലവനാ. ചോദിക്കുന്നതിന്റെ പകുതി അതാ കണക്ക്. അത് ഞാൻ കൊടുത്തു. മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടോ. ಲೇಟ್ ಆಗದೇಡಾ. ಹೂ ಬೇಕೊಡಮ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಭಟ್ರ ನೀವು ನೆನೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಚನಾ. രാവിലെ ഇറങ്ങിയോ? ഓ ആ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞോണ്ട് പൂ ഫുള്ളായിട്ടങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു. ചക്രങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഇരിക്കല്ലേ, പോട്ട് പുല്ല്. പിന്നെ ജോലസ്വാമി, ഈ ശത്രുഹംകാര പൂജയ്ക്ക് പേരും നാളും മാത്രം എഴുതി കൊടുക്കണോ അതോ അവൻ തൊലഞ്ഞോണ്ട് പോണെന്ന് മനസ്സിൽ നിരീച്ചാ മതിയാ? അയ്യോ ഏട്ടാ, ഇവിടെ ശത്രുസംഹാര പൂജ ഒന്നുമില്ല. അയ്യേ പിന്നെ ഇത് എന്തൊരു ക്ഷേത്രം. ചേട്ടൻ പോയിട്ട് കമ്പനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. പറയണത് അവൻ വരത്തില്ല കുഞ്ഞെ. ചേട്ടൻ പോയിട്ടോ. എന്നാ പിന്നെ നീ വാ. ഭഗവതി அவரே கோயிலுக்குள்ள போக மாட்டாரா? ஏதோ ஃபிளாஷ்பேக் இருக்கு. அவங்க அம்மா விட்டு போ. மேபி. நல்ல வாய்ஸ் இல்ல. అరవిందా, పూజకు పూలు తెమ్మని చెప్పాను. తేలేదా నువ్వు? పూలు వాడు చెప్పాడు, నేను చెప్పలేదు. ఏమైందమ్మా? పూలు దొరకలేదు అని చెప్పాడప్ప. యోజన చేయదమ్మా, నేను తెచ్చాను. అమ్మమ్మ నీకు సంతోషమైందా? అయిందమ్మా. மலையாளத்தில் நமஸ்காரம் தானே சொல்லுவாங்க. நமஸ்காரம் காமனா எல்லாருமே சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, தெலுங்குலயும் நமஸ்காரம் சொல்லுவாங்க. அஜி வர்கீஸ்க்கு எல்லா படத்துலயும் ஒரு ஜீப் கிடைச்சிருதுப்பா. தானே? പിച്ചക്കാരൻ പൈല് അവന്റെ നിപ്പ് കണ്ടില്ലേ? ഇവനെ നമ്മളെ കോട്ടൺ ഡിസൈനർ കേട്ടോണ്ടല്ലേ? എന്തടാ പുതിയ വേഷനാ? இவருக்கு என்ன இந்த பேர் அரேஞ்ச் பண்ணி தரதான் வேலை போல. லாட்ஜும் அவங்க வீட்டுல அது
തന്നിട്ട് ഓക്കെയാണ് അപ്പൊ പുള്ളിയാതി നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിക്കണം. ആ ഓക്കെ You idiot! Is this? Give my money back. ഞാനല്ലോ. Where's my money? This is your best room? This is shit hole. അല്ല റൂം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാം. You idiot. അല്ല സാർ നിന്നോട് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലടാ. കൊടച്ചാത്തിരി. ആ, ബാ, ബാ. കേറ്. அப்பா பையன் தானே அவங்க? ம் செல்ஃபியா? ஓ பூக்கடை வச்சே பொழைச்சிக்கலாம் போல. ம் ഉത്തരായണം വസന്ത ഋതുഃ എന്താ ഈ പറയുന്നത്? സന്താനം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവളെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കായിരിക്കും. യജമാനസ്യ സകലകാമനാ സിദ്ധ്യർത്ഥം അതിശീഘ്ര പുത്രനോ പുത്രിയ ആ സത്പുത്രനോ പുത്രി ആരെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പുത്രൻ പുത്രൻ പുത്രി പുത്രൻ പുത്രനോ പുത്രിയ പുത്രൻ സ്വാമി പുത്രി അതിശീഘ്ര അവൾ ആരുടെങ്കിലും കൂടി അവസാനം ഒളിച്ചോടി പോവുള്ളൂ. ഞാൻ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കൂല കേട്ടാ. നിന്റെ അച്ഛൻ കൊടുക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉറപ്പിക്കും. പുത്രൻ അതിശീഘ്ര സുപുത്രി ക്ഷേമസ്ഥൈര്യ വിജയ ஈஸியா ரிவர்ஸா இருக்குமே. அப்பாக்கள் தான் பொண்ணு வேணும்பாங்க. പിന്നെ പാതി ദൈവം പാതിന്നാ. ഏതൊരു ദാരിദ്ര്യവാസിക്ക് പാലിട്ടുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ആദ്യ രാത്രി. എനിക്ക് അതുപോലെ തരാത്തവളാണ് ഇവള്. നിനക്കറിയാ. പിന്നെ നീ ചേട്ടാ ചേട്ടാ താൻ പാതി ദൈവം പാതി. ചേച്ചി ആ പാലം കൊടുത്തേ. ഞാൻ വാതിലടച്ച് പോവാണേ. ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. இவர் மின்னல் முறையில் போலீஸ் வருவாரு. எனக்கு ஒரு ஞாபகம் இருக்கு. അടുത്ത വരവ് വരുമ്പോ കാണാം. കാറ്റിൻ മൺവിളക്കൂതിയില്ലേ കൂരിരുൾ കാവിലെ മുറ്റത്തെ മുല്ല പോലൊറ്റയ്ക്ക് നിന്നില്ലേ ഞാൻ ഇന്നൊറ്റയ്ക്ക് നിന്നില്ലേ. பின்னாடி ஏதோ சம்பவம் நடக்குது. ഇല്ലടാ தானே സീസൺ ആവട്ടെ എല്ലാം ശരിയോ. ചന്ദനമണി സന്ധ്യകളുടെ നടയും നടനും ചന്ദനമണി ആ ചന്ദനമണി മൃദു ചന്ദമണി ചന്ദമനണി അല്ലടാ ചന്ദനമണി. ഒരു കടിയായി അതൊരു പുതിയ സംഭവം അല്ലല്ലോ, പണ്ടേ ഉണ്ടല്ലോ. ആ രാഘവേട്ട ഒരു ചായ. എന്താ ഇന്നാരെയും കൊല്ലം കിട്ടിയില്ലേ? ഒരു തെണ്ടിക്കും ഭാവി വേണ്ട. ഞാൻ എന്താക്കണ്ടോ ചിരിക്കുന്നു. നിനക്കെന്താ ഓഫ് സീസൺ? 2016 வந்திருக்காங்க. எனக்கு எந்த ஆஃப் சீசன் வேற போகும். ஆஹா இது அந்த கொள்ளூர் டு உடுப்பி உடுப்பிட்டு கொள்ளூர் இதுலதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இறங்குனாங்க. ஞாபகம் இருக்கா அவருக்கு? அது தெரியலையே. റൂംസ് അവൈലബിൾ മാഡം. തൊട്ടിലുള്ള റൂംസും അവൈലബിൾ മാഡം. கரம் பாணி. ஏய் இவரு தம்பி அந்த சாங் ஒரு ட்ரிப் சிங்கு. എന്ത് സോങ് സാർ? அந்த ரூம் அவைலபிள் சாங். 24 hours സെക്യൂരിറ്റി தேவையில்ல. ஹோம்லி ஃபுட். எனக்கு ஹோட்டல் ஃபுட் தான் பிடிக்கும். ஹெரிட்டேஜ் ஹெரிட்டேஜ் வேணாயா? அப்புறம் என்னதான் சார் உங்களுக்கு தேவை? டிஸ்கவுண்ட் பண்ணலாம் சார், தாராளமா பண்ணலாம். சாரி தம்பி, ரொம்ப கோகார பையன். இப்படிதான் யாராச்சும் மூஞ்சில கை வச்சு அடிச்சிடுவான். பரவாயில்ல சார், ஒரு சின்ன ஃபேமிலிக்கு 2 ரூம் போதும்ல? போதும் சார். கன்ஃபார்ம் தானே? கன்ஃபார்ம். ஐயோ ஊரே இறங்குது வாங்கடா. நினைச்சேன். ஏய் பாட்டி ദേവി 2 റൂമല്ല 2 ലോഡ്ജ് വേണ്ടി വരും. தம்பி எப்படி நம்ம ஃபேமிலி? ടോൾ വന്നിരിക്കீங்களா சார்? ஏய் புடுடா, எது பண்ணாலும் பெருசா பண்ணணும் தம்பி. ஏய் வாடா. ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் കൊടജാദ്രി. പോയി പറ്റിക്കാൻ നോക്ക്. ഒരു ഓറഞ്ച് എടുക്കണേ. ഒരു ജാഥയ്ക്കുള്ള ആളുണ്ടല്ലോ. ജല്ലിക്കെട്ട് വീണ്ടും നിരോധിച്ചു. கேள்விப்பட்டிருக்க சௌபர்ணியா பத்தி. മുട്ട ചെറുക്കനാണ് അയാളുടെ വീക്ക്നെസ്. പോച്ച് അടി വാങ്ങ പോറ. என்னடா ഞാൻ നിന്നോട് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചാ പിന്നെ പറയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. സാർ നിങ്ങൾ വാங்க സാർ. ரோவர தம்பி, இந்த மீசை இல்லாத தம்பிக்கு அடிச்சதால பிரச்சனை ஒண்ணும் இல்லையே. ഏയ് അവർ നല്ല അടി വാങ്ങുവായിരുന്നു. அது மலையாள ஆர்டிஸ்ட் பாபு ஆண்டனி. ഈശ്വര, ബാബു ആന്റണി. அது யாரு? உங்க மாமனாரா?
ഈ തമിഴ്നാട്ടിലെ കേജിനെ അറിയാത്തത് വലിയൊരു കുറ്റകൃത്യം അഡ്രസ് அததான் அவர் குத்தம் இல்லைன்ட்டாரே விட்டுரு. ரிசப்ஷன் மாமா எழுதுறது உங்க வேலை தானே, எழுதுங்க. പേര് സ്വർണലിംഗം ഈശ്വര ചുമ്മാതല്ല വല്ലാത്ത പേരായി പോയി. எழுதுங்க. வல்லாத பேராய். ரிசப்ஷன் மாமா நீங்க பாட்டு எழுதிட்டே இருக்கீங்க. நான் சொன்னது மொத்தம் 2 റൂം தானே தம்பி. ഇവർക്കെല്ലാം കൂടി 2 മുറി മതി എന്ന് നീ പറഞ്ഞ ഒരു ജില്ലക്കുള്ള ആളുണ്ടല്ലോ. പാവങ്ങളാ മാധവേട്ടാ. വന്നപ്പോ തന്നെ എന്നെ മാമാന്ന് വിളിച്ച ഇയാളാണ് പാവം. വാക്ക് പറഞ്ഞു പോയി. വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്കരിക്കണമെന്ന് മാധവേട്ടൻ തന്നെയല്ലേ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം വഴി തെറ്റാതെ പഠിച്ചതല്ലേ, നന്നായി. தம்பி கீழே தானே ரூம், எல்லாம் வயசான கட்டிங்க பார்த்தல. நல்லா சார் நீங்க வாங்க சார். சொன்ன மாதிரி எல்லாம் தம்பி ரூம் கீழே தானே. ஆமா சார் போங்க போலாம். ஆனா மாடியில வந்து ஒரு எம்ஜிஆர் இங்க இருந்தாரா? இல்ல இல்ல எம்ஜிஆர் இல்ல, அவரோட குரு இங்க தங்கிட்டு இருந்தாரு. அதனால ஞாபகார்த்தமா பெரிய ஒரு போட்டோ எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கேன் சார். சார் எனக்கு அங்கதான் சார் ரூம் வேணும். கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சார். பரவாயில்ல சார். பரவாயில்லைங்களா? ஓகேயா? அப்ப நீங்க போங்க, நான் வந்து சீக்கிரம் வாங்க, சீக்கிரம் പോങ്ങ് പോങ്ങ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതല്ല. നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ പഠിച്ച മിസ്റ്റർ സുമേഷ്. 8 എംജിആർ 14ലേക്കും 14 NTR 8ലേക്കും. ഈ തമിഴർക്ക് MGR, ആന്ധ്രാക്കാർക്ക് NTR. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മലയാളിക്കാരാ? തോമസ് ചാണ്ടി. ആ അത് കറക്റ്റാ. കറക്റ്റ് ആണല്ലേ? தாமஸ் சாண்டியா. நல்லா குளிடா மாமா, நல்லா சோப்பு போட்டு குளி மாமா. சோப் போட்டு குளிச்சா வெளுப்பாயிரலாமாப்பா? எதுக்குடா வெளுப்பு? ஒரிஜினல் இந்தியன் கலரே கருப்பு தானடா. நம்ம சூப்பர் ஸ்டாரே கருப்பு தானடா. குளிடா நல்லா, ஓடுறா முழுக்க. இது டப்பிங் கரெக்டா பண்ணிருக்காங்கல்ல அவருக்கு. அது அவரே தான் பேசியிருக்காரு. ஏய் கடவுள்டா சாமி, கடவுளே எங்க ஆசீர்வாதம். ബന്നി വന്നു. ആരാമാ? ஆறாம் ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡ್ರೆಸ್, ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. சரி. ಓಕೆ ಸಂತೋಷನಾ? സന്തോഷം. ഇതിൽ 3 എണ്ണം ഞാൻ പിടിച്ചത്. അതിന്റെ കമ്മീഷനോ? ഓഫ് സീസൺ അല്ലടാ, പാവങ്ങൾ ജീവിച്ചു പോക്കോട്ടെ. അതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് കൈയിട്ട് വരണം. കുറച്ച്. தம்பிகளா குளியல் பிரமாதம் சொல்ல வந்தம்பா. അത് ആദ്യമായിട്ടായതുകൊണ്ട്. புளி மட்டும் இல்ல சார், சாப்பாடு ரொம்ப பிரமாதம் கோவில்ல. அப்படியா? அவ்வளவு நல்லா இருக்குமா? ஆமா, அது ஃப்ரீ. ஃப்ரீயா? கோயிலுக்குள்ள எங்க கிடைக்கும்? கோவிலுக்குள்ள நம்ம ஏறி சுற்றி வரும்போது லெஃப்ட் சைடுல வழிபாடு கவுண்டர் இருக்குல்ல, ஆமா. அதுக்கு பின்னாடி. அப்பனா நீங்களும் சாப்பிடுவாங்களே? ഞാൻ രാത്രി ഈ ചപ്പാത്തി കഴിക്കണേ. இல்ல சார், நீங்க ஃபேமிலியோட வந்திருக்கீங்க. நீங்க போயிட்டு வாங்க. ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயா. ശരി. இதுப்பா ஃப்ரீயா சாப்பிடு. ഇത് സ്നേഹം ഒന്നും എന്നോടില്ലല്ലോ. അയാള് പാവം, നീ ഫ്രാഡ്. ശരിക്ക് തുടക്കട. എന്താണ് വിറ്റ് കാണാണോ മിസ്റ്റർ മാധവൻ സാർ? വിറ്റ് കാണുന്നത് നിന്റെ അപ്പൻ. അതെ, 24 hour ഹോട്ട് വാട്ടർ, 24 hour സെക്യൂരിറ്റി, റൂം സർവീസ് എന്നും പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ പിന്നാലെയുള്ള നടപ്പ് നീ നിർത്തണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് തുടങ്ങാം. അത് കൊള്ളാം. ആദ്യം നന്നായി പെയിന്റ് ചെയ്ത് നല്ല ലുക്ക് ആക്കണം. പഴയ ഫർണിച്ചറൊക്കെ മാറ്റണം. എല്ലാവരും அவர் கலாய்க்கிறாரு. നമുക്ക് നല്ലൊരു കുക്കിനെ വെച്ച് ഇഷ്ടംപോലെ ഭക്ഷണം, നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ, ചൈനീസ്, അങ്ങനെ വാടക കൂടുതൽ മേടിച്ച് നമുക്കങ്ങ് സുഖിക്കണം. ആഹാ, എന്ത് മനോഹരമായ നടക്കാത്ത സ്വപ്നം. അടുത്ത സീസണിന് മുമ്പ് ഇതൊന്ന് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ നോക്കും. പക്ഷേ என்ன ரிசப்ஷன் மாமா சௌக்கியமா? தம்பி ஃப்ரீ சாப்பாடு பிரமாதமா இருந்தது. അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കാനും പറ്റുമെന്ന് പറയടാ. இந்த ரிசப்ஷன் மாமா முட்டாளா? எப்ப பாரு கோபப்பட்டுட்டே இருக்காரு. இந்த முட்டாள நான் பாத்துக்கிறேன், நீங்க போய் தூங்குங்க சார். என்னவோ உங்க தலைவிதி படி நடக்கட்டும். காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் கிடைக்கும்ல? கிடைக்கும். நீங்க சொன்ன மாதிரி ஃப்ரீயா தானே கிடைக்கும்? ഫ്രീയാ பண்ணலாம் சார், நீங்க போங்க சார். தேங்க்யூ. പോട്ടെ മാധവേട്ടാ, പാവം. അവറ്റകൾ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയാലോ. കൂടുതലും കുഴന്തേങ്ക തന്നെ. ഇച്ചിരി സാമ്പാർ, ഇച്ചിരി ഇഡ്ലി, ഇച്ചിരി ചട്നി മതി. ഇവൻ തള്ളക്ക് വേണ്ടിയാണോ? மதுரைக்கார பையனா பிடிச்சு விட்டாங்கப்பா. ஸ்லாங்ல போட்டு அடிக்கிறான். ஏய், சாம்பார் ஊத்துங்க. வயிற்றுக்கு துரோகம் பண்ண கூடாது என்ன பாட்டி? சாம்பார் ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது. பாட்டி கிட்டேனல்ல சாம்பார் ಮಾಡಿದ್ದು ಅರವಿಂದ್ ಭಟ್ರು. தம்பி சாம்பார் நீங்க பண்ணதா? ரொம்ப நல்லா இருந்தது. സൂപ്പർ. ரொம்ப താങ്ക്സ് സാർ. പാട്ടി റഷീദേ, നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? കഴിക്കാൻ ഇനിയും ആൾക്കാരുണ്ട്. ജീപ്പില് പന്നി പടത്തിരിപ്പുണ്ട്, കത്തി ചെറിയട്ടോ. சாம்பார் வாங்க. தம்பி பாத்து தூக்கு. ரூட் கேஸ்க்கு 3 வீல் தான் இருக்கு. ഡസ്റ്റ് അലർജി. உனக்கு என்ன? வச்சுக்கோ, என்ஜாய் பண்ணு. எப்ப பார்த்தாலும் பாபு ஆண்டனி போட்டோவை பாத்துக்கிட்டே மாமா பில்லு கொடு மாமா. സ്റ്റേ എപ്പിടി ഇരുന്നത് സാർ? நல்லா இருந்தது, நல்லா இருந்தது. ரொம்ப താങ്ക്സ് സാർ. പിള്ളേരെല്ലാം ഇറങ്ങിയൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണേ. വാക്സിൻ കിട്ടും. ഡിസ്കൗണ്ട് എല്ലാം കഴിച്ച് വെറും 700 രൂപ.
മുറിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ റെഡിയാക്കണേ. അത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. இந்த மாமா 700 ரூபாய் உங்களுக்கு. அப்புறம் தம்பி உங்களுக்கு 1000 ரூபாய் டிப்ஸ். 1000 ரூபாயா? தம்பி உங்க சர்வீஸ் சூப்பர். உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. நீ படிச்சவன், புத்திசாலி, ஹார்ட் ஒர்க்கர். எதுக்கு இந்த முட்டாள் மாமா கிட்டயே வேலை பார்க்கற? நீ என்கிட்ட வா. சூப்பரா உனக்கு ஒரு வேலை போட்டு கொடுக்குறேன். நீங்க என்ன பண்றீங்க சார்? என்ன 4-5 கப்பல் வச்சிருக்கேன். ஒரு 2000 பேர் வேலை பார்க்கறாங்க. ஒரு 10-15 இது என்னோட விசிட்டிங் கார்டு. Visiting card. உனக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணாலும் என்கிட்ட வா. சரி? 4 கப்பல். ஓகே. 500 700 ரூபாய் ரெண்ட், 1000 டிப். டிஸ்கவுண்ட், ஃப்ரீ ஃபுட், ஃப்ரீ ஹோட்டல். பாவங்கள். சரி இங்க வா. நடந்து போடா நாரி. தம்பி நீ போ. ரவீந்திர ரொம்ப தேங்க்ஸ். வரேன். 10 രൂപയ്ക്ക് പട്ടി 10 ரூபாய்க்கு பட்டி வரும். எனக்கு இந்த வேலை ரொம்ப பிடிக்கும். எது கேட்டாலும் பட்டி வரும்ன்றவாங்க. എന്തൊക്കെയാ ഡിസ്കൗണ്ട്, ഫ്രീ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. എടാ ആളുകളെ കയറി ചുമ്മാ അങ്ങ് ജഡ്ജ് ചെയ്തു. അതെന്റെ തെറ്റല്ല. മാധവട്ടം പഠിപ്പിച്ചതേ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടാ. അല്ല ഞാൻ വരും. ஓகே கைஸ், பார்ட் 1 இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். மீண்டும் பார்ட் 2ல சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். பாய்.